Il était une fois كان يا مكان في قديم الزمان un papy et une mamie qui habitaient une petite maison avec un petit jardin. الجد والجدة كانوا يسكنوا في منزل صغير جدا ولهم حديقة صغيرة جدا. Et dans ce petit jardin, le papy, il veut planter une graine. Une graine de radis. قال الجد في المزرعة نزرع فيها حبة من الفجلة. Mais le radis, il grandit tellement que ses feuilles finissent par dépasser le toit et empêcher le soleil de passer. الفجلة كانت تكبر، كبرت الفجلة، كبرت حتى كانت أوراقها أكبر من المنزل وغطت الشمس. Le papy, il se dit, c'est pas possible, faut l'arracher le radis. Alors il prend une feuille et le papy, il tire, mais rien n'y fait. Hein. Le radis, il reste planté. قال الجد يجيب نحو هذه الفجلة من الأرض وقال وأخذ الورقة من الفجلة ويشد مهما كان قاعة البذرة لا تريد أن تخرج من الأرض. Alors le papy, il appelle la mamie. La mamie, elle vient, elle tire le papy tire le radis, il tire, mais rien à faire. Le radis, il reste planté. الجد نادى الجدة تشيد الجد والجد يشد الورقة الفجلة ويشد مهما كان لا البذرة لا تخرج من الأرض. Alors la mamie, elle appelle la petite fille. La petite fille, elle arrive, elle tire la mamie tire le papy tire le radis, et ensemble, ils tirent, mais le radis, il reste planté. الجدة نادت الطفلة تشيد الجدة والجدة تشيد الجد والجد يشد ورقة الفجلة ويشدون مهما كان قاعة البذرة لا تريد أن تخرج من الأرض. Alors, la petite fille, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, elle voit le chat, elle appelle le chat. Le chat, il arrive, le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, et ensemble, ils tirent. Rien à faire, le radis reste planté. البنت تنادي القط يشيد البنت تشيد الجدة تشيد الجد والجد يشيد الورقة ويشدون مهما البذلة ما قعت لا تخرج من الأرض. Le chat, il regarde à droite, il regarde à gauche, et il voit la souris, il l'appelle, la souris elle arrive, la souris elle tire la queue du chat, le chat tire la petite fille tire la mamie tire le papy tire le radis, et ensemble ils tirent. Ah, ça y est, le radis est sorti de terre. القط ينادي الفأر يشيد القط يشيد البنت تشيد الجدة تشيد الجد والجد يشيد البذرة ويشدون خرجت البذرة من الأرض. Mais le radis, il tombe sur le papy tombe sur la mamie tombe sur la petite fille tombe sur le chat tombe sur la souris, et la souris, elle se sauve dans son trou. الفجلة طاحت على الجد على الجدة على الطفلة على القط على الفأر والفأر أين هو؟ راح في منزله. Ce soir-là, le papy, la mamie, la petite fille, ils se sont régalés avec un bon radis. Le chat, lui, cherche toujours après la souris. البنت الجدة والجد أكلوا الفجلة كانت لذيذة جدا. القط هو راح يحوس على الفأر والفأر أين هو؟ في منزله. Et notre conte est fini. انتهت الحكاية.